हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुचे मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को तो एटा ब्लॉग कहबिनी एटा गोटे शॉपिंग हॉल रो वीडियो जोटा कि मु किछि ऑनलाइन रू किछिटा शॉपिंग करिछि गोटे भलो भलो कलेक्शन जोटा कि चाहली आपण मानन सहित शेयर करिया पई जेंति कि हमें जहां भी पार्सल आनले जहां भी हमें ऑनलाइन शॉपिंग कले काहा देखिए को भलो लागे तो सेमती मु आपण मानन सहित टिके शेयर करनेली तो मु कोन कोन शॉपिंग करछि तो आपण मानन भी पसंद आसी पारे आपण माने भी तार लिंक थ्रू रू आपण माने भी शॉपिंग करि परिबे तो चलो स्टार्ट करिबा फर्स्ट मु देखि दोछि मु कोन कोन सब शॉपिंग करिछि तापर मु गोटे पर गोटे आपन को ओपन करके देखौछि बे तो चलो स्टार्ट करिबा गोटे सुंदर सा कुर्ती जेटा कि मु केबेठू आनी लेनी किंतु मु एटा को बस देखि के रखी देइतली केबे ओपन करनतली भलो से देखि परथिबे एटा गोटे समर सीजन में पिंधिया पय बहुत ही सुंदर केबे आपण बाहर को जाउछथि कोड जाउछथि एटा प्योर कॉटन अछि हम देखि परथिबे एमते डिजाइन रो हाथ भी अच्छे और पछरे तर एमती एडजस्ट करिया पे डोर भी अच्छी और ए डिजाइन टा ही बहुत बढ़िया लगुची देखि परथे एटा होची बैक डिजाइन तार हम देखि दोची आ एटा हला फ्रंट डिजाइन माने एमती टिके संबलपुरी स्टाइल रो भी टिके प्रिंट अच्छी तो देखि परथे आ एटा नेवी ब्लू रो बहुत ही सुंदर लगुची और बहुत सारा कलर भी अच्छी और बहुत सारा डिजाइन भी अच्छी एटा बहुत चालुची एबे तो आपण माने एटा शॉपिंग करि परिबे फ्लिपकार्ट रे अवेलेबल हे होची जदी केही भी कमेंट करिवे तो मु निहाती यार लिंक आपण माने शेयर करि देबी तो देखि परथे बहुत ही सुंदर है बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल आपको पिंधिले आपण माने मु एटा आगु भी बहुत ट्राई करिछि तो एटा मु एबे मगेइछि सेति पय आपण माने को एटा शेयर करली तो आपण जेबे भी खरा रे ला बाहर को जाउछन तो एटा निहाती बहुत कंफर्टेबल और स्मूथ भी रहइबो तो चलो देबे नेक्स्ट कोन अछि मु आपण तो एबे देखुछि एमति किछि पेटीकोट अछि जोटा कि सेफ वेयर जोटा कोन सेटा सेई टाइप रो तो मते एमति का सॉरी मते एमति का पिंधिया को बहुत भलो लागे तो एटा देखि परथिबे जो माने टी साड़ी पिंधिया पय असुविधा होतबो कि साइड टा साइज हो नथिबो तो एटा आराम से साइज करिने एमती आपण माने पिंधिले एटा तळपटे जाय कहନ୍ତି कि हमको चालिया को असुविधा होचे एटा बिल्कुल भी चालिया को असुविधा होएनी काहे ना एई पोजीशन टा तार टाइट अछि किंतु एटी बहुत सारा अंतर फ्लेयर अछि देखि परथिबे बहुत ही सुंदर लागे आ एटा बहुत भी स्मूथ हम देखि परथिबे तो एटा चालिया रे किछि असुविधा होएनी कि पिंधिबा रे किछि असुविधा होएनी बहुत सुंदर लगे तो मु आरो बहुत सारा कलेक्शन मगेइथि मो पारे ब्लैक और गोटे स्किन कलर रो नथिला तो सेटा मु एबे मगेइछि तो सेति पे आपण मन सहित भी शेयर करने भी तो एटा होछि तारो स्किन कलर रो गोटे देखि परथिबे एमति कि आपण माने ट्राई करि परिबे बहुत ही सुंदर हे छेदिटा तो थर्ड वन हला गोटे साड़ी पई गोटे ब्लाउज मगेइथि तो एक्चुअली मु मेहंदी करिछि एटा मु आ गोटे ब्लॉग रे देखैबी तो मु देखि परथिबे मां कर गोटे सुंदर मेहंदी बनेछि केबा देखै देली केना व्हाइट टा खोलुथिली तो मो नजर पड़ी गेला कि काळे लागि तो बस मु गोटे सुंदर सा गोटे ब्लाउज रो कलेक्शन पाइली एटा देखि परथिबे तो पछ डिजाइन टा भी बहुत सुंदर है डोरटा देखि परथिबे एमति किछि डिजाइन अछि तो गोटे साड़ी पई मु एटा मगेइछि एटा फुल हाथ वाला अछि देखि परथिबे बहुत सुंदर हिची फोर्थ रे मु किछि छोटो छोटो शॉपिंग करथिली तो सेटा आपन को देखौछि आपन मन को भी बहुत सुंदर लागिवो बस दु तीनटा कानर अछि आ गोटे चूड़ा सेट अछि मु सेटा देखिबी हां तो फर्स्ट मु आपन को इयरिंग देखौछि अगर एटा भी गोटे साड़ी पई मु आनिछि देखि परथिबे इयरिंग टा केमति लागुछि मो पाखु देखि दोछि एमति किछि डिजाइन रो अछि एटा तो मते भल लागिला आ गोटे अछि सेकंड वन भी व्हाइट रो आनिछि देखि परथिबे आपण मन कोउटा भल लागिला मते जणेबे फर्स्ट टा ना सेकंड टा एटा भी किछि व्हाइट टाइप रो अछि देखि परथिबे तो एमति किछि इयरिंग अछि आ गोटे इयरिंग थिला तो सेटा मो एबे पाउनी यदि पाइले म देखिबी मु छोटोटा तो फिफ्थ रे जेमति मु कहिली गोटे चूड़ा सेट मु मगेइथि तो देखि परथिबे एटा होछि तो चूड़ा सेट टा जोकि बहुत ही सुंदर हिची यार लिंक जदी दरकार म आपन दे देबी देखि परथिबे बहुत ही सुंदर हिची मते तो बहुत पसंद एमति का स्टाइल रो चूड़ा तो मु एमति बहुत सारा कलेक्शन रखिछि जदी आपन माने चाहेबे तो मु निहाती यार गोटे फुल ब्लॉग ऐड करबी कि चूड़ा सेट मकर बहुत सारा अछि तो बहुत सारा कलेक्शन अछि मो पाखरे जो मु जाय सब नै के आसे तो जदी ए वीडियो रे बहुत सारा लाइक मिलिला तो मु निहाती चूड़ा रो हला बैंगल्स हला मु बहुत सारा कलेक्शन रो आपन मन सहित शेयर करि परबी तो एटा हला गोटे सिफन साड़ी टे एटा तो मते भलो लागिला तो मु एटा एमति नै आसीली तो देखि परथिबे यार मु भाबुथली एटा एते भलो न आसीबो ताले मु टेंशन में रहितली बाकी बहुत ही सुंदर आछे ता कामटा मो साइड रे आपन देखि दोछि पाखुर एटी देख मिरर वर्क डिजाइन हिची
ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଫୁଲ ଅଛି ବଡି ସାରା। ଆର ବହୁତ ସାରା କଲର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇକି ଦେଖିଦେଇଛି ଆର ବହୁତ ସାରା କଲର ବି ଅଛି, ଯେମିତି କି ଏଠି ପିଙ୍କ ରେ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ରେଡ୍ ବି ଅଛି। ଆର ଏମିତି ଫୁଲର ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ କଲର ବି ଅଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କୋଉ ନା କୋଉ ପିନ୍ଧିବି ଭାବିଛି, ତ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କାମ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୁଏଲାରୀ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି। ତ ମତେ ଏତେ ବି ଖାସ ଲାଗିଲାନି, ଫିର ବି ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ବାକି ଯେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ସେମିତି ଆସିବି, ବାକି ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ଇୟରିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଲମ୍ବା ବାଲା ଦିଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଲମ୍ବା, ତ ଏମିତିକା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ତାର ଇୟରିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇଟା, ଲମ୍ବାର ଇୟରିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇଟା। ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୟାର ବି ଇୟରିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇୟରିଙ୍ଗ ଟା ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ୟାର ଇୟରିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ହଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦଉଛି ଲମ୍ବା ଅଛି, ମୁଁ ପକେଇକି ଦେଖଉଛି। ଡିଜାଇନ ଟା ଟିକେ ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦଉଛି ପାଖରୁ ଡିଜାଇନ ଟା। ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଟା କି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ତାର ରଖିଛି ଘରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଫେଡ ଅଫ୍ ହେଇଯାନ୍ତି କି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି କାହିଁକି ରଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା କଣ୍ଡେଇ। ତ ଘର ସାରା ମୋର ପୁରା କଣ୍ଡେଇ। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ, ମତେ ଘରେ ସବୁ ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ବି ମୋ ଘରେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇ ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯେବେ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ତ ସେବେଠୁ ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଥିଲି, ତ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଦେଖାଯାଏ, ପୁରା ବେବି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, ଯୋଉଟା ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ଟିକେ ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛି ତୁଳା ଫୁଳା, ତାକୁ ଏମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ପୁଣି ତାକୁ ସଜାଡିବି। ମୁଁ ୟାର ବହୁତ ହି ସକ୍ ଅଛି ମୋର, ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ନା। ମୁଁ ପଟାକ ସେ ଉଠେଇ ଆଣେ ଆଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଜିଦି ଟା ମୋର କମିନି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କାହାକୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ପୁଅ ବାଲା ଟା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଝିଅ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ଆକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆର ଡ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ କରିକି ଗୋଟେ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବାନ୍ଧିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହାଇ ବୋଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ୟାର ଲିଙ୍କ ଦରକାର ମତେ କହିବେ। ତ ମୋର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ ର କଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ଚୁଡା ସେଟ ହେଲା କି ଶାଢୀର କଲେକ୍ସନ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ଭିଡିଓ, ଭାବିଛି ଏ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ବୋଲି। ତ ଯଦି ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ମିଳେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ତ ନିହାତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ ବାଇ।